हॅलो फ्रेंड्स, व्हेरी गुड मॉर्निंग. सो फ्रेंड्स, आता रोखडोच न्हू ऑफ सीजन सुरू जावपाचो आसा. रोखडो म्हणल्यार आफ्टर अ मंथ कशें बी. सो तेन्ना आसतलें कितें मनसून आनी तेन्ना म्हजे कोर्सीस स्टार्ट जावपाचे आसा. खूब जाणां अशी क्वेरीज करता, कोर्सीसा बद्दल विचारता, म्हणून तुमकां सांगता हांव. तेन्ना मेकअप कोर्सीस, हेअरस्टायल कोर्सीस, नववारी आनी साडी ड्रेपिंग ऑर साडी प्री प्लिटिंग कोर्सीस प्लस ब्युटिशियन कोर्सीस स्टार्ट जातले. कितें आसा तुमकां क्वेरीज अशें तुमी म्हाका व्हॉट्सएप करूं शकता. म्हजो नंबर तुमकां स्क्रीनीर दिसता आसतलो. पयलीं व्हॉट्सएप करा प्लीज. तुमकां सिलेबस इन डिटेल मेळटलो. प्लस कोर्सीस कशे आसतले, बेसिक टू एडवान्स नॉलेज आसतली, तितून प्रोडक्ट नॉलेज आसतली, डेमो आसतले आनी हँड ऑन प्रॅक्टीस आसतले आनी मातशी तुमची बारीकशी टेस्ट आनी मागीर सर्टिफिकेट्स. हे सगळे गोष्टी तुमकां इच कोर्सीसान मेळटले. नोटबुक मेंटेन करपाक तुमकां मेळटलो, तितून नोट्स बीन सगळे मेळटले तुमकां. बॅचीस कशे आसतले, मॉर्निंग आनी आफ्टरनून म्हळ्यार इवनिंग. सो तुमकां खंयचे जाय ते बॅचीस तुमी घेवंक शकता. वांगडा हांव चड भुरगीं घेवंक शकचे ना, म्हळ्यार थोडी सीट लिमिटेड आसतले. बेगीनच्या बेगीन डिटेल घेया आनी म्हाका बेगीन सांगा आनी आपले सीट बूक करा.